بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. अजीब दिख रहे हैं इस बंदे में, क्या हो रहा है? بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلون الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ये देखिए दोस्तों, आखिर उस जादूगर मजबूर हो गया इस्लाम कबूल करने पर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।